Okay, hello, good morning. Good morning, everyone. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Morning, morning ma'am. po, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, nay Good nag-raise morning, Dodo. okay, nay nag-raise hands ganina. Si kinsa to? Na siya tuyo. Okay. So, let us start. So, ito ang klase for today. Okay, so last week wala jud ko nakamit, no. I was very busy with the enrollment and other matters. So, karon nakalugar na jud ta. Okay, so I know all of you are naba mo'y idea sa programming na agian ba ninyo na sa senior high or last sem? Ako, ma'am, wala. Okay. Wala po ko, ma'am. Okay, Ako so po din, ma'am. most of you wala, no? So sige. Okay ra. Bitaw. Okay, so for today, mag-orientation ko. Then after the orientation, proceed na din ta sa first nato nga topic. So, na ako gisend sa GC, mga classmates to ninyo, no? Kay akong na bantayan mo gamay pa ang na. So, kung na may time, pwede to ninyo sila hinahinayan og add. O pwede sad ako mag-add if napugoy time. So, ano lang. Para, and also your LMS is still under construction kay nabuhat ko last night, di ta mo ma-add kay wala ang nag-down ang my work. So, karon to na ko kamo ma-add. Okay. So, let us start with the orientation. Okay. So, medyo dark ang ako ang slides. Alright. So, hi. No, paila-ilas ako. Atuod, the attendance is for today is maghatag ra kog form later. So, hi, I'm Regine, nakabis nakazato. And I think uban sa inyo nga na instructor si Mr. Nakazato. So, ay lang mo paglibog, no? Igsuon mi. Okay. So, I graduated my master's in computer science last 2020. So, bago lang yun ko, no? Sa MSU IIT. So, 2 years pa ko actually nagtudlo. And I graduated my BSCS in 2014 diri sa CSU. So, muna siya. So, medyo tigulang na. Okay. So, that was about hapit na siya mag 10 years, no? Okay. Okay, so for this orientation, I will be presenting the mission and the vision of the institute, college goals and objective, course syllabus, class policies and arrangement, and course grading criteria. Okay, so proceed na dayon ta. So sa mission and the vision, I think di na nako ni siya i-detail yun, no? Because siguro nagbalik-balik na ni sa uban ninyong subjects unsa ning mission o vision as well as last sem pa. But ang ano man ning appeal man gyud ni siya, it's because para namoy in line mo, no, sa unsay mission o vision sa school. So again, the mission is to produce globally competitive and socially responsible human capital, okay, towards the development of the Caraga region and beyond.
Wow, grabe na. So, once you graduate, CSU is expecting that you are globally competitive and socially responsible. So, once you pasabot aning globally competitive, that means that kung ah naamoy mase, naamoy power ba or kumbaga kung maingon mo apply mo someday kani taga CSU ni. So, you are competitive. You possess skills, no? That is important na needed sa inyong job. Okay? And then socially responsible meaning you are professional enough. Okay? So, saan man na natong grabe ka bright, grabe ka competitive, like overqualified, pero dili siya professional. So, manglibak or no, mang baby ay og tao. So, that is not good. Okay, next is the vision. So basically, CSU is doing this right now. Ginabuhat din niya karon, no, slowly but surely. That is to be globally engaged. Meaning, daghan tag connection, no? Makahimo tag connection outside. Okay? Sa atong country. Okay, si Obidencio, naa siya'y concern? What is your concern? Ma'am, na ako'y concern, ma'am. Yes, what is it? Sa sked na ako, ma'am, nagkakuan sabay ang kuan UTS og kanina sab sa sked. Tama, oh. Okay, Oo, ma'am. send na lang ko sa imo ID number later after sa klase. Nagklase mo ron sa UTS? Yes, ma'am. Nag-orientation. Okay. Sige. Dalian na lang ka. Okay, so, isend na lang ko ID number niyo mo later after sa klase. Okay, so, mo to siya, no? So, I think napay mga Okay, ma'am. okay, so napay mga problema sa enrollment karon nga mga panahon because of lagi strikta kaayo si registrar. So, abang-abang mo sa iya ha, kay katagbo ra ba gyud ang inyong registrar when you graduate or when you transfer or when you shift something. So, strikta kayo sila karon. Okay, so that is the mission and the vision of the school now. Let's proceed to the college goals. Unsa ning college goals? Basically, this is focused on the CCIS. So, research, instruction, production, extension mo gid ni ang focus sa CCIS karon. Una gid si research. So what is research? So basically, as you graduate or in your college life, no, in your 4 years here in CCIS, you will be tagbuon gid mo aning research, no? So around third year, fourth year ninyo, i-expose na mo kung unsa ni si research. Now, a university or a college cannot be considered as kanang guwapo or maayo or kanang high quality if wala siya ma-produce na research. So that is a standard. So mo nang ang college focus siya sa research sa kaning mga startups and so on. So basically as you mature in your course no sa CS, inyo gini siyang ma-experience. And this is what we are training for, to produce quality research. Okay. Next is the instruction. So the college goals is for us, mga instructor, to provide you with quality or kaning, yes, quality nga instructions. No? Dapat mutudlo jud mi sa inyo. Though some instructor, dili, mutudlo, but will provide you with ample amount of kaning mga resources for you to study. Kay ani man jud na siya sa college class. My instructor told me it is 20% the instructor's effort, 80% your effort. So gamay ra kayo among effort no, 20%. So basically it's all up to you man gyud na siya. So nakadumdum ko sa una sa among time pa lang diri sa CSU that the instructors do not spoon-fed the students. There is a difference between the instructors and a teacher. So a teacher basically will provide you with anything, no? Kung kinahanglan sila mo spoon feed para
makasabot mo og tarong, they will do that. Now, the instructors, such as us, no, there is a college, will just provide you instructions, no? We will not go to the point na amo nagjud mong hungitan no, para makasabot mo. So, the effort, almost all the effort goes to you. So, munang study jud, tuon jud. So, don't worry, ako man pong magklase man ko every week. So, unless if busy ko, but I will do my best to give you quality instructions. But again, nano na sa inyo if dungagan to ninyo akong instruction, if you want to learn more, if you want to be a master of that, so, nano yun na sa inyo ha. Di yun na ipadong ang pag-study-study, no? Next is the production. So, unsa ni generate revenue from RDI services. So, diri na under ang startup. So, once you have kanang maka-idea mo og uy gwapo ni siya nga negosyo, you can communicate with our center heads. So, when you say center heads, katong mga instructor nato dinhi nga research focused, no? Research focused ang ilahang kanang ilahang murag role sa college. Pwede po mo approach kang Sir Milbert Bunutan, which is the head of the TBI sa college. Siya ang support actually sa mga startups. So, muna siya. And then the extension, which is the college provides kanang mga training, seminars. Puhon ka mo, no? Basin, if you are qualified enough, no? You could help your fellow students, no? Or extend your knowledge to them, no? Sa kanilang mga younger years. So that is an example of extension. All right, so that is the college goals and objectives. Now let's proceed to the course syllabus overview. Okay, so this is just an overview of the syllabus. So sa kaning kaduhang column, we have the weeks, pero murag wa ni nato nasunod. So I will just do my best na mahuman ni at the before mag-midterm or before mag-finals. Okay. So these are the list of topics that we will be discussing. So una is overview of computer programming and problem solving. So kani siya nga topic I will be discussing some basic computer concepts, basically katong mga parts sa computer, para asa ang computer, and then the overview of computer languages, para as unsa ning computer language, tapos the history of C, and so on and so forth. So sa first topic, di pigid ta mag-program. It is more on teaching you how to solve a problem. Okay, so this is very crucial because I realize sa akong pagtudlo last sem, nidaritso ra ko sa ila og coding. Now, the problem with that is when you code manggod, when you construct a solution for a problem, it should be that kabalo mo construct og algorithm. Now, I will be discussing unsa ning algorithm, but algorithm is more of kanang inyuhang solution sa problem. So, kung sa math, kung pa-solve mo, like for example, equality or kaning proving sa math, diba, naman mo'y solution, taas nga solution, or depende sa mga formula ang inyong gamit. It is similar to programming. Before you start coding, so before you arrive to the solution, you need to construct an algorithm. It is very important. Kaya atong last sem, diretso na ko silang program. What they do is, diretso na sila code. Tapos, without any algorithm in mind first. So, maglisod gid sila og construct. They have the tools, like programming languages provide you tools to do the task, to do your solution. Pero, the problem is, they don't know how to use those tools or to apply those tools to the algorithm. Kaya man sila algorithm. So, muna siya, nga, this is important. And that is why computer science, natingala-tingali mo, no, sa pagsulod ninyo sa CSU, tapos pagtanong ninyo sa syllabus, sulod mo CSU, mag-CS ra ko kay computer, incoding ra na, no, tanaw-tanaw.
type ra din ha. Then gabanggaan mo sa syllabus kita mo hala nalagay ni math. Daghan pag yun pag physics, pag calculus like what is this unsa man ni unsa may relate ani sa computer. Okay. So as you may compare the IT and the IS doesn't have any mathematic related courses. Ay murag naa pero di gid sila mo proceed sa calculus o sa kaning physics. The reason for that is CS kung ihalin tulad mo sa body parts. CS is the brain. So computer sciences are the brains in the computer industry, in the technology industry. While the IT is the hands and the IS is more on business ni sila so they are the feet. So dili mo modagan ang IT ug CS ug wala ang IS because the IS will provide income no sa industry. Now dili pud mo lihok wala pud mabuhat ang IT industry o computer industry wala ang hands which is the IT. So it will not work. And of course, dili pod mahitabo no wala po yung mahitabo nga task if wala po CS. So unsa may relate ani sa math as I have told you because you are the brain, you are in charge in solving problems, no? So kaning problems manggod sa computer ug sa math, they are very similar. Actually, the basically the most fundamental parts of the computer pinaka most kana yung ones and zeros and the upper layer ana is math. So focus siya sa kanang mathematical mura mag-solve ana og math problem. And also constructing algorithm is also math. It uses your logical skills. So katong mga naka-discrete math na si SC102 kato siya focus po to siya computer science to siya mostly and it uses your logical skills and logical skills is improved by math. So murag math gyud halos no ang kaning focus sa CS kay kamo may tig-solve og problem. Naatoy nag-ingon sa ako si Sir Dagil ang dean nganong dagag math ang CS. One another reason is ani siya. It will practice your brain. It will train your brain to solve problem. So muna siya nga kamo mga CS no um mm, ayaw ninyo na kuan na si math la ayaw ninyo na siya kasuk-e kay kung wala ra bay math wala pud ra bay computer so ana siya so mo na i-love ninyo na inyong mga subjects karon I think na mo yung math karon calculus man ya unsa na inyong math karon so muna siya anyways let's go back next topic is the C fundamentals so kani C didto na ko mag-start sa inyo og code nganong C ang atong programming language I will be discussing that on the first topic nganong dili man Python ma'am nganong di man C# sila man ang sikat ron sila man ang uso why C so I will be discussing that later next is the conditions logical expression and the selection control structure so in this part diri na ta mag tudloan na ta mo unsaon paghimo og decision sa isa ka code then we have the first topic for the finals is the looping. So, unsa ni siyang looping? Katong magbalik-balik no, magtuyok. Iyang i-execute ang isa ka solution or isa ka line sa code multiple times. And then, next is the functions. So, this will help in modularization of your code. And then we have last the arrays and string manipulation. Okay, so muna sila itong mga topic sa ITE 12. Now, I am expecting that by the end of the semester, you are ready to tackle ITE 13 na dayon. Okay? So, dapat na naging may knowledge ani. Right. Now, these are the course policies as instructed sa ato ang school. That is, INC is given to those students na naikulang. And then,
academic dishonesty is not tolerated. Again, I cannot impose this kay I cannot see you man. So I don't know if naginupyahe mo or what. So di na kay nako na siya ma-judge karon because of the setup. But hopefully, you among yourselves are honest among yourselves, no? Kay lisod pod ug moabot na mo fourth year and you're still relying on dishonesty. It's like lying to yourself, 'di ba? Like kung mo-apply ka work tapos mangutana ang imuhang employer, do you know any programming language? And you will say, I know C. Pero deep inside, you do not know C because kopyahay raman mo. So, ma-impress na din yung software, yung mga employer, okay, this person knows C. Okay, so I would like to give you to give you a programming assignment, mga na inyong employer. So, palihog ko og ana-ana butang ani sa ingana sa website, something like that. Yan, wala, nga na dahil. And then, ang katong tao nga inyong gikopyahan ni abroad because, naman siya, bright man siya. And then, you cannot contact him or her anymore. So, you will be left there depressed. So, muna siya nga, yun, no? So, you're not really lying to me. You're not really kanang murag, nakalusot ko, nakapasar ko, yes. No? It's not really worth celebrating when you know deep inside na you did not do the task, you did not do the job to pass the subject. So, na sa inyo, ha? Pero kung mo-graduate mo and then your task is, para lang mo-graduate, para lang, and then, again, the time na inyong gispend sa CSU, like 4 years, tapos, mo-apply mo, and then mo mga di man po programmer. So, what's the point in the 4 years in the CSU if mo-graduate mo and then ang inyong tuyo is the diploma lang. So, may pag nag 2-year course na lang mo or something. Okay. What's ang time ang good? No? Anyways, so, di ko maghatag og 5 because it's against the CCIS policies karon nga pandemic, no? 5 is not really encouraged in the college. However, I will give INC sa mga ako ang 5 honon. Na unsay kalainan aning INC nga naikulang og INC nga 5 honon. So, kaning mga INC nga naikulang, before pa ko mag-submit og grades at the end of the sem, mag-announce na ko ani nila. Okay, kinsay naikulang, walay midterm, walay finals, wala and so on and so forth. So, ako na siyang ipang-announce daan. Now, if wala nakasubmit, tapos nahuman na, tapos na mo comply, I will let you comply if nagyud mo'y kulang. Now, katong mga bata nga gusto mo comply, now, pero di gid mada ilang grade, like 5 gid siya. So, I will just ask you to retake as compliance sa inyong INC. So, mura ra gyapon 5 kay gipa-retake man mo, pero at least wala mo'y 5 sa inyong TOR, no? Kay mura ba nay murag bright red color sa kaning mga employer ning 5. Kaya ning INC. Kaya kaning 5, man kay na sila sa ilang palanaw ba. So, muna siya, no? Okay. So, ang nga na akong policy sa ginutrohon ako, kung 5 mo sa ako hatagan ta mag INC and then kung maas mo comply, mingon na gyud ko nga retake. Okay. So, this is the grading criteria. So, medyo taas-taas. So, we have midterm and finals. Midterm and finals has 2 exams, the midterm written and the midterm programming as well as the finals. So, natay duha ka exams mahitabo every major exam. So, sa written, diritong mga multiple choice, true or false, kana nga mga problem. Sa programming exam, diri mo hatagan ta mo problem din. Now, my programming exam, dili lang mo provide sa ako og code, ha? You will also providing me with your flowcharts, with your explanation, little documentation of your code para ma-sure na kung kamo kang nagbuhat as well as the finals. Okay, so 12, 13, so medyo gamay ang percentage ang programming na exams. So, larungan ninyo. Now, as you can see,
kung midterm o final exam ra mo appeal, that is 25%, that is 50%. So, naman yung mga student na mo-approach ako and then they will ask, ma'am, anong nabagsak man ko, ma'am, na naman ko yung midterm niya, naman po kay finals, naman na sila. Now, as you can see in the grading criteria, miskin na perfect ko nimo ang midterm, perfect ko nimo ang finals, that is still 50%. And 50% is not a passing grade sa CCIS. You should have 60% para makapasar mo, para makakuha mo 3. Ay, sorry. So, ansa man eh. So, that is, miski na, kana pa yun if perfect ko ninyo ang midterm of finals. Nya 50 di pa yun gihapon makapasar. So, that's why I'm telling you in advance, no? Nga di lang mo magsalig ani major exams. Because unlike sa lain nga subjects, no, basta labi na sa math, I think the math department is focused on the major exams magina sila because it's understandable kay most dito magina sila mag test gyud sa inyong knowledge. Now, sa diri pagod sa ITE 12, daghan man ni pamaagi to test your knowledge. So, muna siya nga midterm and finals for me is just 50% in total. That is if you have perfect score. Next is the oral and class participation, which is 25%. Mura siya exam lagi, ma'am, kaning oral exam. Saan yung oral exam? I will be conducting an oral exam every end of the semester, kaning after sa finals or before ta mag-final exam. The oral exam is when you will be coding in front of me. So, in front of me diri sa online or kung the university allows us, pwede ta mag face-to-face ani. Wherein pwede mo mag-code mo nga na ako sa inyong atubangan. Okay? So, muna siya ang oral exam. And I will be asking you along the way as you program, no? Para ma-sure gud nako nga nagid may knowledge sa inyong gibuhat. And class participation. Okay, so I will be adding your class participation scores in yung oral exam. So, saan yung class participation? These are those students na mo raise hands when I ask question, motubag, no? Now, I am still, nagduha-duha pa ko if ako ba mong i-buddy system wherein by pair mo or by 3. Tapos, I will just call the group whenever I want to ask something. Tapos, katong group na din entire will have a score. So, duha-duha pa ko because that was my strategy lesson. So, I will just decide on it first. But basically, kaning class participation is just katong kamo mag-participate sa klase. And then we have problem sets. I'll be giving at least mga 3 or 4 ka problem sets sa entire semester. So, kaning nga mga problem sets are those mga tag-as nga mga codes that will test how much you have learned, no? So, muna siya and then 10% for the quizzes and assignments. And then total of 100%. Okay? So, that is our grading criteria. You may screenshot that para pwede mo mag-record sa inyong self or puhod. If di mo kumbinsido sa inyong grado, you can ask me for your scores and you may compute this on your own para makita ninyo. Again, our passing sa college is 60%. So, you need to get 60 para maka-tres mo. Okay, so I think that is all for the orientation. Any questions? Alright. Nay, nag-raise hand si Matugas. Yes? To clarify, ma'am, unsa to nga programming language atong gamiton, C or C++? Okay. When C++ is object-oriented, mangguna siya. Pero si C++, pwede na siya, mura na siya og C, no? In its core. Pero pwede na siya mo object-oriented. So, murag magsigid ta, pero pwede ra nga inyong gamiton is C++. Pero, ang ako ang ginadiscuss gyud is C. Okay, so katong C gyud. Basig puhon no mag-code na mo namlay duha ka file ma-output .cpp ug .c. So kaning .cpp mo na siyang C++ nga mga files ang mga code pero ang iyahang
nature is murag C. I think medyo libog siya, no? Pero basically, C gyud ta karon. Nag-C ta. Kaya kung C++, object-oriented siya. So, muna siya. Alright. So, mag-start na to. Wala na lang question. Okay. Barola. Yes, ma'am. Kanang, nabami i-install ana nga, ano ma'am, necessary nga app para sa coding? Yes. Actually, pwede ra mo magparan dinhi sa online, dinhi sa browser na may ah, ako i-kuan ha. Ako i-share. Pwed, no need mo install o kaning mga code blocks and so on kay ang inyong code sa karon manggod is dili pa kayo yung anak ka complicated. So makaya rag mga ingani. Wait lang loading. So makaya ra siya og ingani wherein diri mo magparan sa online. So daghan ni sila na ay kaning online GDB napay lain nga site pero kani man usually akong ginagamit. So pwede mo dinhi magparan. So irana ninyo magawas ba diri sa ubos. Kani kay simple programming raman ni siya. But if pohon no, especially if mag-string manipulation na ta and we are more concerned on the memory location of some variables in inyong program. Magamit na mo og software gyud. So pwede mo mogamit og code blocks. So ako sa i-share ni code blocks na po pero murag pero sa karon I will suggest nga diri alang sa amo sa online or kanang CPP Droid man yata nang naa sa cellphone. Diha lang sa mga code. Kay kani man gud si code blocks pangdagko naman ni siya nga programming nga mga problem. Pero if you like nga ma'am gusto gyud ko mag code blocks kay mas tsada sa code blocks, pwede ra sad mo mag code blocks. Ang ani ang itsura sa code blocks. Kani man gud si code blocks medyo lisod siya i-install kay magbutang pa mo sa iya og compiler. So pwede naman din ako hinuon i-share dito sa ako ang Google Drive para inyo na siya ma-install. Pero naani siya na mo install ani nga mga compiler such as this one. Nakitaan ba ya? Nakitaan ba? Oo. Okay, so medyo kuti siya i-install. Sige lang. So again, nagan may option, pwede mo dinhi sa online, katong ipakita ka ganina, i-search lang ninyo run C code online. Pak, kuwas din na. Pwede sad mag Visual Studio if you like. Pwede mo mag Visual Studio. Sure, na naman din may mga Visual Studio. Pwede ra. Pwede mo mag code blocks. Pwede mo, kung wala gid mo yung mga devices, wala yung mga laptops, and then amoy cellphone, pwede mo sa CPP Droid, pero mga thumb warrior yun ang mag-code sa cellphone kay murag thumb ra gid din yung magamit sa pag-code. So, amazing kayo. So, ano siya? Okay? So, napay line question? Yes, pwede Visual Studio if you want. Yes, libre ning code box. Wala ni siya bayad. So, muna siya, this is open source magud ning code blocks. Mo ning kuti ni siya gamiton. Kuti ni siya installan. So, there is a difference manggod sa kaning mga paid o sa kaning mga open source. Kay mga paid manggod, dali na lang kani sila pang gamiton. It is all provided to you. Excuse me. Kaning mga open source manggod, murag pang bright. Kay kamo gyud mo kanan niya. Kamo mo adjust. Okay? Okay, questions. Yes. Ana may ma-download actually nga code blocks kana ni compiler daan. Okay, so ingat-ingat lang sa kaning compiler ba basid malibog mo kay daghang magoy klase sa compiler sa C, na ming W, na GCC, na ay GNU man yata to. Ano sa to? So
lahi na sila usually og approach. Pero basically sira gyapon na sila. So naay ubang parts sa code na mudagan sa, for example sa Ming W, naapoy uban na mudagan sa, di siya mudagan sa Ming W pero mudagan sa GCC. So dahil nga na. So sige lang ako ra ma-encounter ra ninyo and I will just ako ra ta mo instruct og unsay nahitabo. Okay. Any further questions? I think wala na question. So I will just share our first lecture for today. Okay, so the first topic that we will be discussing is the overview of computer programming and problem solving. Okay, so di pa kita mag-code din ha. So we are focused on ano sa kaning history sa ano, more on discussion sa ta. All right. So here is the overview of the topic. So first is the basic computer concepts, overview of computer languages, history, the programming development life cycle, how to design algorithm, okay, flow charting and pseudocode, and then lastly is the introduction to C programming. So diri na din ta mag-start with code. Okay. So let us just the break, no, kay basing na ano na mo na kanang overwhelmed. So let us break for around 3 minutes lang sa 3 minutes. So pahinga muna kayo. Okay? I will be back.
Okay, so let us continue. Atong first nga topic. So you may be wondering, ma'am, wala lagi nag-record. Okay, so the reason for that is that Google Meet has stopped its support sa CSU. Okay. Okay, so this is for Google Education na ni siya among account. However, mara na gistop na nila no ang kanang capability na mga record. So I am still recording. Yung pagkabalak, I'm still recording here in my computer. So, di lang ko sure og unsa ni siya kadako because this is it's already 409 MB. Dako kay siya ang file. Anyways, okay. So let us continue, no? So this will be our topic for today. I don't know if mauman ni nato siya talan, but I hope taman man yata ta 12. Okay, larag na. Okay. So first is, what is a computer? So I think all of you already know what is a computer, Rafi. I think elementary pa, exposed na mo sa computer, right? Mga ano, no? Some of you, even kinder pa. So, katong especially if privileged ang parents. So, kabalo na mo sa computer. Sa amo nga pa time, computer manggod is na-access na mo. I think high school na. So, kani siya. It is an electronic device that accepts data from the user, processes it, produces result, displays them to the users, and stores the result for future usage. Okay, so that is basically what the computer does. So, ma-accept siya data, yung i-process, maghatag siya results, tapos ipakita din niya sa inyo, and then mag-store na din siya og information as all of this happen, as all of this is happening. So, dili lang limited sa kaning mga laptops and sa kaning mga PC ang computer. So, computers can be seen in your TV, in your cell phones. Your cell phone is a computer basically. Ang uban, washing machine na computer. Kanang mga high-tech na nga mga washing machine is a ref, no? Nanagit Twitter tong ref. Itong makita na ko. Nanay smart refrigerator, mga na, no? And kaning mga servers, no? So I think nakita na ninyo if you have not kanang murag advertise or kanang murag mga article about Google, about Facebook na sila server rooms nga perting dakuha dagko kayo. Diya tanan nila gipamutang ilang mga servers. So that is a computer. So miskin pa unsa pa na sila sa kadako unsa kagamay, mo gid nilang basic task. Ilang magdawat sila og data, ilang i-process, maghatag result, ipakita sa user, and then mag-store. So that is the basic task of a computer. Now, unsa ni nga mga datas, ay unsa ni nga mga entities basically ang dawatan sa computer, natay data og information. So when you say data, these are the mura ni sila kung kuan pa puzzle set pa, mura ni sila kaning isa ka piece sa puzzle, no? Man ni sa data. So they can be anything, they can be number, they can be a string, your name, it can be your birthday, sa pa diha. That is can be considered as data. However, data ra na siya. Okay? So we cannot conclude what it is kung data ra na siya. Now, a collection of data is now what you call an information. So kung hatagan kag birthday, no, a number, for example, na estudyante mo kalitrig ingon sa ako 18. Okay, 18 is a data. So what is it? Unsa man to? 18. It's a number, di ba? Now, if mag-provide na kag information, like for example, that is my birthday, that is my age. So, now, from the data that you've given me, I have received an information about it, that it is your age. Okay? So, also, for example, naghatag ka sa akong month, day, ug year. So, same lang gyapon ang concept. Unsa man this is just a month, day, and year. And then, ingon ka, that is my birthday.
So na din ko makabalo. Okay, from the collection of numbers sa month, day of year, ug year, nakakuha ko information na that is your birthday. Okay, so ing ana siya no, computer receives data. Wala na siya kabalo para sa mga unsa na siya. Basta kay mo accept lang na siya data. Tagan ninyo og number diha 18, wa na siya pakiunsa na siya. Tagan na ninyo og kanang birthday, tagan ninyo og unsa di nga information. Wa man ay idea si computer, wa man na siya human brain, wa na siya kabalo og unsa na siya. Basta kay gi-instructan siya nga i-process na, mo na iyang buhaton. The information is done sa atoan na, no? Atoan na nga part. So atong instruct si computer na receive kag number. Tapos kita na may mo code ana program na kato nga number is your age. So enter your age. So kita naman to mo construct sa moingon sa computer nga ang kani nga data age na para muna imong i-inform sa katong user. Ana siya. Now, naay mga computer ron nga mo himo nag-information. Sila na mo conclude, no? Kanang mga bright na nga mga computer, like, given a lot of data, sila na mo conclude na, ay, kanin siya, kay na. Given a lot of pictures of dogs, siya na mo conclude na that is a dog. Okay? So, that is, as murag advance na siya, no? Pwede na ninyo buhaton karon sa computer because of, again, the algorithms constructed by our smart computer scientists. No, kaning mga AI, kaning mga neural networks, kaning mga machine learning, mga data mining, kani sila nga mga algorithms under ana muna sila ang maghatag og brain sa computer to think for themselves. So kana siya, pero basically data ra gyud nadawaton sa computer, kita na mo construct to make it an information. Okay. Functions of computers natay input, process, store, output. So basically mo ni siya kung giingon kaganina, no? So mura gid iyang function, mo input, mo process, mo store, and then mo display og output. Mura na balik-balik ko na niya every day in his entire life sa computer. Mura pug kita. So mo input, mo process, mo store og memory, and then mo check ka na lang mo output in certain ways. So mura po din ng tao ang computer. Pero at least ang computer walay feelings, no? Ang tao magdrama-drama pa along the way sa pag-store ug sa pag-output. So anyways, tingana siya. Okay. So basic computer concepts, characteristics of the computer system. So these are the basic characteristics of a computer system. So first is speed. So computers, no matter how low end, paspas gihapon na sila, no? Depende kung kano sa sila nga era gibuhat. Like atong mga 500 MB nga RAM nga mga computers from late 2000s or 1990s, ato nga mga time paspas to sila. Now as time progresses, of course, mas kadaghan man atong data nga ipa-process. So kinahanglan mas paspas gyud ang paspas ang computer. Pero mo gini ilang capability, as we create computers, it should be fast. Okay? Dili mo it's a useless task to create a device or to create an algorithm, especially ka mga programmers. To create an algorithm nga mas paspas pa mo compute ang tao. That's useless, ba? Like magbuhat mo og pag gipabuhat mo og algorithm na mo add og duha ka number, pero mas paspas pa ang tao mo add kaysa katukin yung algorithm, like what's the point, di ba? So muna siya. Next is the accuracy. Accuracy meaning that it should always be accurate. Di dapat siya masayop o dili dapat kung unsa nga number yang ihatag, it should be that exact number. Kita paadon ta og 520, like for example, paadon ta og 6.5 plus 5.5. So, ang atong answer kung atong naon is mga 11, ano mo tingnan 11, 12, somewhere around there. Mana man no, especially og dalion paspason jud ka anas og bright ka sa math. Pero as an average person, ana man na murag
na kay range una nga ihatag sa katong nangayo. So, naman yata na 12 to 15 labi na ning pasulbon ka or mangutana sa imuha o kano sa man ka mag-uyab, 'di ba? Nya moingon ka, diha na tingali sa mga 20 plus, ala? So dili gyud accurate imong ihatag nga answer, pero sa computer accurate gyud na siya. 22 na 23. So ana no? So kada mga tao nga mohatag gyud og accurate number, mura na sila computer. Okay, next is diligence. Kasi pasabot aning diligence. Computer are hardworking, di man sila kapuyon. No, matingala na gyud kag maka-computer ka, nya mo reklamo din ako. I give up, goodbye world. Oh, ano dayon? Mo-off na din siya. So, di na sila kapuyon. They will do their task as much as their hardware can cater. No? Kung kaya pa sa ilang hardware, ayo pa ilahang kining mga pyesa, ilang mga boards, then they will do their task. No? They will not feel tired like humans does. So mo nang naghinay-hinay na og kabayloan ang human resource o computer because that is one reason. Patrabaho nimo ang tao kapuyon man gid na siya. Like, mangayo man gid na siya og break. Pero si computer miskin pa 7 days a week na siya mag-on basta lang kay okay ang system, wala siya problema. Okay? Next is versatility, meaning they can do a lot of tasks. No? Pwede siya mag-add, pwede siya mag-minus, divide, pwede siya magdula og computer, pwede siya magdula og padagan og dula. Like sa washing machine, as I mentioned, pwede mag-isa sa washing machine. 'Di ba? So, they can do a lot of tasks, good. Depende na po na sa brain sa nagbuhat. No? Kung gusto niyo yung pabuhatan ng computer ging ana, then it can do that as long as katong creator is capable on programming that task. Okay. Next is reliability, meaning computers, kung muna yung una nga itubag sa imo, mo na gyud na forever. Di na na magbago-bago ang iyahang desisyon. Dili na siya pareha og babae nga pangutanon ninyo og kanang asa man ta mga on, tapos di mo tubag dayon, tapos kung motubag man gani ka, mabalibad, di ko ana, di ko ganahan ana. Okay, so ang computer is not like that. Kung muna yang una nga tubag sa imuha, muna gyud na forever. Mingon na siya sa imuha og I love you. I love you na gyud na forever, di na gyud na mabago, di na kana niya biyaan. Kay muna gyud na siya, nga na siya ka reliable, no? Next is automation. Automation meaning mapasayon niya ang mga medyo hard nga task for people. Like karon, 'di ba? Ang kanang Google Forms kung tanawon nato sa una kami nga mga panahon na wa pa man na sa among time, mag-adto pa gyud mig balay, interview dadto unsahay, adto pa gyud instructor, magig-atubang og mga tao. And it's a hard task. It takes days. But using the Google Forms right now, imo lang siyang isend dito sa ihatag lang ninyo siya through Messenger sa inyong gusto interviewon and so on. Dali na, makuha na din niya yung result in a day. So, yung ana siya. Lastly is the memory. Unsa may naaning memory. Okay. So, kaning memory, compared sa human being, atong memory actually is very good as a human being. Kay, unsay ka maayo ana to memory. Natay duha, natay long term ug short term, no? Ang problem ng gid ani atong brain is ita kabuot ug unsay ato ibutang sa long term ug unsay ato ibutang sa short term. So naay mga basic events, ay katong mga major events mabutang dito sa long term pero dili katotalan. You see, our brain mangguna siya algorithm to store only the important things our brain think nga important, no? So katura iyang i-store, but the amount of memory that we store is a lot man. Now the memory is sa kaning computer is ma-store gid niya tanan gusto niyo ma-store. Wala siya short term, wala siya long term. Na siya short term actually kaning sa RAM. Pero in terms of accessing it dali ra. Kita mga humans usahay mag-loading pa ta, no? So namo na siya mo ng computer slowly
evolving into something na kana bitang makapuli sa tao. So, mo po one of the reason nga no pong nag-programmer ko, nag-computer CS po ko, no? Kay, nga nga threat in the future man god, most of the tasks are done by a computer. And it will never be di na siya out of demand. Everyday na gyud mangitag software, everyday na magpahimo, everyday gyud na siya na itrabahoon. Na gyud na task. Unlike sa kaning ubang courses, I'm not really downgrading them because human brain is still very di pa magyud na ma-capture sa computer, di gina niya wala pa gyud na hantod karon. But again, tanan industry in this sa atong world karon miskin sa gira na computer, no? Si asa ka nga office mo adto is asa man government or private lagi na computer. So kung diha ka nga field, sure you go na kay trabaho diha. Di ka mo ingon na ay wala ko naka-apply because kana wa sila nanginahanglan. Nagyud actually. The entire advantage gani kay maka-freelance mo. So muna siyang isa ka one of the nice things, no? Anyways. Okay, sa basic application ng computer, muna siya kung giingon, no? Daghan. So, pwede siya sa home, medical field, entertainment, industry, education, government, banking, business, training, arts, science, and engineering, and so on and so forth. Daghan pa. So, if i-love lang yun yung computer science, no? I know some of you, because I'm the chairman, so murag kabalo ko sa uban din nga nagi-plan nga ma-shift. But itong sa but before you do, no, I'm not really stopping you. But think hard, no, if you graduate sa kurso nga inyong balhinan, if the task or if the job pool is wide or big enough, no, kana gid ninyo hunahon. So sa man kahaong mo graduate ko sa engineering, daghan kay mangita og engineering, like for example, daghan kay mangita og geodetic, of course daghan man gid na. So as per the demand, no. So ana siya, if mo graduate ko og computer science, daghan kay mangita og programmer, daghan kay mangita og ingana. So kana gid inyong naon. Because again, biskin pa first year mo gina mo first year pa mo karon, mo gina ang actually, let's be honest, kanang murag task gyud ninyo na yung major goal is to find a job when you graduate, mo na siya. And to achieve that, you need to study the job pool if it is wide enough for you, for another graduate like you. Okay, so muna siya. Anyway, so again, computers can be applied sa home, sa medical field, sa entertainment, daghan. Entertainment industry na siya, sumpay din na sila. Education, and so on. So, gabi na, daghan kaayo gamitan sa computer. Ako man gani CS, no, so nakatrabaho ko as a programmer. Actually, nagtrabaho ko as a programmer for about 3 years. So, and then nahimo pa ko instructor. So, daghan yung trabaho available sa ato to graduate. And that also depends on your skills. Okay. Okay, so now let us proceed to the components of the computer system. So, muna siya ang components of computer system. Natay CPU, memory, input, ug output. So, this basically mo giniyahang components, no? Basic parts. Pinakauna is si CPU. Mo gini ang brain sa computer. So, naatay control unit ug napud tay arithmetic logic unit or ALU. So, this is where the processing is done. And then this is where the memory is stored. And then all of this na ay gina-input na data and then will output a result. Okay, so I will not go into further detail on that. As well as this one, pwede na kamay mabasa, and I will provide the slides sa atong LMS once it's ready. So, sa ALU,
All types of processing, comparisons, decision making are done here. Tapos, diri assess control unit, diri mahitabo execution sa instructions, no? Pag-apply og operation, diri So, diri decision making, diri ang execution of actions. And then, these are all the functions of a control unit. Okay. And then, lastly, we have the memory unit, which yan gonna store our information. Okay. I think na may computer organization man yata. Or operating systems. This will be discussed in great detail in those courses. Okay? It is important lang karon na aware mo na yung no? Okay. An overview of computer language. Any questions so far? Magda ka na kay Kuya pang storya. Any question? Alright. So, I think there's no question. Ayaw kay kamatudlo. Yeah. Patting myself in the back. Alright. So, an overview of computer languages. What is a computer language? So, any of the various languages for expressing a set of detailed instruction for a digital computer. So, computer language is just something or kanang the way in mo maka-instruct sa computer. Daghan ni sila. Daghan ni sila klase sa computer language. It's just unsaon ninyo pag-inform sa computer nga kana imuhang buhaton. So that's what a computer language does. Basically, for you as a human to communicate with your computer. Okay? So allow us to give instructions to a computer in a language a computer understands. Okay, so we programmers manggod mura ta og translator. So because computers have different language, they have different lain ni ilahang way sa pag-store data, sa pag-process. They are not like humans. So they are like aliens, no? Nani sila kaugalingon nilang way to store data, to process data. And they only understand ones and zeros. So mura gina. Now, we as a programmer, we translate whatever it is na unsay gusto ipabuhat sa atong client or sa atong self, gusto nato ipabuhat sa computer. We do that by communicating with them through programming languages. Okay? So, for example, may pabuhat imong client that will compute iyahang tax all throughout the year. And then, gusto niya nga dynamic, di siya ganahan sa Excel because pangitan siya sa Excel. So, we will have to translate that order sa atong client into computer language for the computer to execute whatever it is that the client needs. So, ayan na siya. So, that is why it is important for you as a student or as a programmer, miskin ako because I'm still learning manggod sa mga programming languages available because they are increasing in number as time flies. So, kadaghan yun yung programming language. May mga bag-o nga manggawas every year. So, for us as a programmer, we must really know how to write a program. Now, there is a saying na a true programmer, manggod, wala ko kabalo sa exact nga term, pero nga niyan pasabot. Ang tinawag na programmer, di na siya mo memorize og syntax. Okay? Di na siya mo memorize og unsay ways ana nga programming language. Ang iyahang memorization is the tools. Okay. So, kung naay tools, kay sa kadaghan sa programming language, lain na sila approach. Okay, so, na, ang programming language will provide you tools. Kaning mga tools, kaning mo na ning if statement, for loop, kana. Mo na mga tools para makaswat kag code nga makasabot sila ng computer. Now, memorizing the syntax, like memorizing ay, kadi if, kana, for, kana, ana.
memorizing that will make you an expert on that language, but will give you a hard time in shifting another language. Okay, sa inyong years diri sa CSU, 4 years, no? You will learn at least 3 to 4 programming language. And kaning karon na akong i-discuss sa inyo nga programming language, which is C, kanira gid ako i-discuss karon nga subject ITE 12 and ITE 13 and maybe sa ITE 14. But when you go sa mga higher na, mo demand na instructor, okay, mag C# mo, okay, mag Java mo, okay, mag-kuan mo. And it will be hard for you to shift kay, ma'am, C man to akong na-learn, nga nung ipa-Java, nga ipa-Python mo nimo. Because we are not really learning the programming language. We are learning the tools used. Yeah, common sa tanan programming language. Like if there is an if in C, there is also an if in Python with different ways on executing them. But basically, they are the same tools. If there's a for loop in C, there's a for loop also in Java with different ways. Lahi silang itsura, pero basically the same ang ilang buhaton. So, ingana siya, no? So, that is why nga, it is important. It is important na aware mo na sa mga tools na gigamit. Not just kaning syntax inyo memorize og. Because mura mo ana og nag-translate og word for word, which will not make any sense. Like, mag-translate mo Bisaya to Tagalog and yung i-word for word. Inyo sabton ang tibuok ano. So, kana siya lisod. So, I hope na nakuha ninyo, no? So, don't worry, I will be teaching you C man, but in the future, if ma-expose na maglain, I'm hoping na ma-relate ninyo tong C ng mga tools. Okay, mag-if man ko ani sa C kung isipan ni nako. So, unsa kaya ang if sa Python? Of course. I-search na ninyo, makasabot na dayon mo, okay, dali na dayon mo maka-learn sa language. Okay, so, yan na siya. Okay, kung inyo yung word for word memorize on ang isa ka language, isugid siya. Maglisod mong shift. Programmers are very versatile in programming language. Dili pwede nga isa ra nakabok lang ma-learn. Daghan yun na sila programming language na ilan. Okay, so we have here the hierarchy of computer language. We have the high-level language. That is what we will be using. Katong mga C, mga Python, muna to muna to sila. No? High level are those languages na dali ra masabtan. Anang kita mismo dali ra ta ka-code, no? Nakoy nakitaan sa internet gani 12 years old, elementary pa kabalo na code, 'di ba? So high level language are those kaning dali ra matun-an ra siya, no? Assembly languages are those ah medyo computer level na ni siya. So tag duha ra ni iya ka line, no? Anang jump A, kakabantay mo ana i-search kanina ninyo sa itsura anong assembly language mo siya alien, no? Di kay siya dali masabtan. But sa atong mga kanuno-nunoan na mga programmer, assembly gini sila. Ano na sila ka-bright. Okay? So, automa pa na imbento ng high level. Then we have the machine language. So, machine language are those ones and zeros. So, kung tanaw na to sa hierarchy, kung maghimo tag high level lang ang language, kung maghimo tag code, iyan ang i-convert into an assembly language, and then this assembly language will be converted into ones and zeros, and then it will then be executed sa ato ang hardware. Nga na siya. So, daghan siya kagian. So, that is why most of the high-level language are medyo hinay, but they are fast sa ato as human, but in the computer's sense of world, medyo hinay ning mga high-level language. Ang pas-pas gyud is kaning machine language, ining ones and zeros, kay ila naman yun na dayong ma, ma-execute. So, sa unang mga panahon, to bago pa computer, ones and zeros lang i-program sa atong mga programmer sa una. Ana sila ka mga bright, no? Grabe, ihapon nila pila ka 1, ihapon pila ka zeros. Ana. Itong mga punch card sa una, I think, naagian na ninyo sa inyo ITE 10, mantingali, ITE 11, ko sure. Pero, kana, no? Muto sa una, gamay ra kinahanglan na memory because diretso naman sila machine language.
Pila ra to 2 MB rang RAM, 3 MB, 5 MB. Karon, since para mas dali na lang sa mga programa mo code, high level na itong gamiton. Pero, need siya memory og space because siya man na siyang i-convert. So, man na siya. Okay, so these are the languages type. We have the machine and assembly language. So, muna siya itong mga jump, add, no, tag 3 letters, 4 letters, ano siya. So, usually, naka-built-in sila sa computer na to, or computers can actually understand machine assembly language. And then, we have the algorithmic languages. So, muna sila si Fortran, Algol, ug C. Since the algorithmic languages, they follow whatever it is, word, step by step, kung ano yung algorithm mo ilang execute, mo ilahang ma-translate. So, muna siyang algorithmic mga languages. So, that is why C is, muna itong gamiton na language is C. Kaya nga, no, you're still learning how to create algorithms. And effective si C para ma-execute to, makita ninyo, no, ang dagan sa inyong algorithm. Now, and another thing is C is the mother of all languages. Ang word. Hindi pa sabot sa mother. Sa iya gibasi halos tanan, no? Python, Java, sa pa man, na programming language, I think, COBOL, Ruby, JavaScript, PHP, are all based kang C, no? So, unsay mga tools na gigamit ni C, unsay mga tools na naa sa iya ha, naa pud na makita sa most of the programming languages that we have. Ana siya ka, murag siya ang inahan sa tanan. So, munang si C ang atong gamiton. Okay, kung once makabalo mo kang C, dali na lang sa inyo mag-Python because, again, the tools are the same. Okay? Next is the business-oriented. So, this is focused on how you store your data. So, ano si SQL, si COBOL, and so on. The object-oriented, the C#, C++, kani sila. You will learn about this, I think, pag mo second year na mo, no? Object-oriented languages are very powerful languages. So, lahi po na silang style sa C, but basically the tools are the same. Kanilang yun si object-oriented is focused on objects. No? So, sige lang po na there is pa sa C. We have the declarative languages, which is the Prolog and the Lisp. So, makabalo ra mo ani po. If you are curious, no, declarative languages are very fun languages. Mura maguni sila, man sila kanang, I don't know, sa akong term ba, mind my language. Man sila buang. Man sila mga buangan languages actually. Okay, manawag na sila sa ilang self. Or, manawag din sila sa lain. Yeah, manawag sa ilang self. So, pero they are very fun. Malingaw ka nila. We have the scripting. So, Perl, JavaScript, under ani, they are put in the browser. They are small languages, small codes, no, that could do a lot, no, especially sa kaning mga web page na kinahanglan gamay ra ang space, gamay ra ang memory magamit. Then we have the document formatting languages, which is the text, PostScript, SGML. So, I use the text, actually. Mura ni siya og kuan na language. Kaning formatting nga language. Ingon gani siya, formatting. Ano ni siya kaning, di man hard to explain. Mas siya HTML. Mara mo mag-code ani HTML, pero ang inyong i-code is document, no? Again, HTML is not it is somehow a programming language, but kani mo sa HTML mo, ano naman gud ni siya, siya tay mo himo ba sa iyang self, no? You don't have to hard code HTML. So mo nang, especially na natay mga software ron na mo generate nag HTML mo atag lang ka og another language siya nimo buhat. So muna siya. Okay, naa may gi-interview last time. Ilang ko mo ingon no. Na ako na interview
Sa una, nangutan ako sa iya ha, kung sa iyang favorite language, ang gingon is HTML. Okay, so avoid that because HTML is nanay mga device kamo himo na og HTML. And then we have the web scripting, which is the JavaScript. So kaning si JavaScript, this could be a scripting language, pero focus siya sa web. Kaning si Perl is naman ni pang web hinoon si Perl, pero pwede na siya software mismo. No, di na siya kinahanglan ibutang sa web. But anyways, mo ni sila mga types of programming language. Dirita sa algorithmic languages, no? Kaya dirita sa C focus. Aning the rest, you will encounter this. Pohon. Si business, you will encounter this in your database, sa SQL. Object-oriented, Java, you will encounter this in your object-oriented nga course. Declarative languages, kani nga mga language, you will encounter this on your programming languages nga subject on your second year. Scripting, kani mga web scripting, you will encounter that in your web na subject. Third year man yata. Document formatting, it's up to you if you want to learn ani because di man ni nako siya actually, di man ni part good sa curriculum. But kung gusto mo learn ani, wala problema. Okay, so all of this, most of this, mainyo rin ma-encounter as you continue on your CS journey. Okay? Kung mag-IT mo, di na ninyo makita. Kani. Di naman i-discuss IT. Kaning mga declarative language. Okay. Okay, so the history of C programming language. Muna ato ang papa. Si Richie. No? Si Dennis Richie. Okay. Okay, so muna siya. Siya yun ang father of C. No? Kung wala siya, ambot og aha ng programming language karon pa dong. Siya gid ang maka-idea sa C where kaning yung idea sa C may nakahatag idea sa ubang programming language. Mura siyang nahimo og gate, no, to open a vast variety of programming languages. So nga na siya ka-important. So mo na pakita gyud nako sa iya at sa inyo iyahang now. Okay. So C evolved from two previous, which is the BCPL and being a language. So anong C siya? Kaya na may B before sa iya. Nya si B po na A before sa iya. So C ang pinaka-effective nila nga nabuhat, no? So kani si BCPL gibuhat ni Martin Richards. So dili siya, no, lahi nga tao. And then si Ken Thompson modeled the B language. So what happened is ang gibuhat ani niya is iyahang gamit tong duha nga language to form the C. Okay. So the C language was evolved from B by Dennis Ritchie at Bell Laboratories and was originally implemented on a DEC PDP-11 computer in 1972. No? So as early as that, ano tayo computer. And grabe ni sila because sa una wala pa yung mga parehas internet, wala tayo parehas ani karon. So imagine how smart they are back then, no? So C uses many of the important concepts of BCPL and B while adding data types and other powerful features. C is mostly hardware independent. Monica nice C because it doesn't care og unsa ka nga hardware nagdagan. Dili man siya parehas ang kaning mga computer sa una di parehas karon wherein natay Windows natay wala na siya sa una. So, sa una depende sa manufacturer unsa nila pagbuhat silang computer. Nya daghan na sila klase. Pero wala pa man tayo operating system sa una, ang mga panahon. Wala pa man tayo Windows o pa Apple. So, nagdepende sa hardware. Now, ang kanay sa C is bisag asa siya ibutang device ato nga time, mudagan siya. So, ingana siya ka powerful. Karon actually bisag asa po ni si C mahimo po ni siya. Pwede siya sa Windows, pwede siya sa Apple, pwede siya sa Linux, pwede gani siya sa mga microcontrollers. No, ingana ka powerful sa C because C is very lightweight ang good gan kay siya nga programming language.
Okay. So, di na ako basahon. I really don't like a lot of words, no? Ako lang na siyang gibutang diri just in case gusto mo mabasa. Pero I encourage you to read this. So, basically, mo ni siya ang pag sikat na sa say. Wala na siya book. And then, naghimo na dayon og standards ang US or international na mga committee. Naghimo sila og standards ug unsay naa sa isa ka programming language gamit si C. So, mo na siya tong gamiton kay most of the programming language ni base man sa iyang standards. Okay? So, ingana siya. Okay, so we have here the program development life cycle. Okay, we will end at around 11. So, mahuman ta sa dili. Tiwaso na lang nato next meeting. Okay, program development life cycle. Saan siya? Una is the problem definition. Dili na ta mag-solve na tag problem. First is problem definition. Inyo yung sabto ng problema. Inyuhang inyuha ding inyuhang i-identify unsay problema. Okay? So dili mo mag char na kana siya na may problema. Wala dayon. Diba? Inyong investigahan unsay problem. Ha? Unsay specifics ana ang problem. Inyo siya basahon. Balik-balik ko nung basa ang problem. Unsa gini siya nga problema. Next is analysis. Diri na dayon mo magunahuna. Uy, unsa man nato pagsulbad ni nga problema. Okay. Sa man na ako pag-analyze. Imo siya analyson. Okay, so na problema ang ako ang uyab kay wala na ko siya pansina kay natulog ko. Kaya anak ko, for example, unsa ko man nako be para masulbad ni. Di ba? Now, madaleng ka. Okay, palitan ako siya og makaon. Okay, palitan ako ni makaon akong uyab nga nandood. So that is your analysis of the problem. Next is the algorithm. Unsaon man ako pagpalit og makaon ani niya. Uyab na ko kay nandood. Saan man ako. So moadto ko sa syudad. So una masakay ko motor. Nga ang algorithm actually it's a step by step solution or solution sa inyong problem. So una mananghid ko sa iya malakaw sa ko char. Tapos moadto ko sakay ko baktas ko padung kalsada. Nga naka-specific actually ang algorithm, no? And then musakay ko og motor. Kung ako'y cars, musakay ko sa akong car. Ano na kay decision making. So kung naay car, musakay og car. Kung walay car, musakay og motor. Ana. O mag-commute. Adto ko og decision making na pud ka. So that is an algorithm. Adto ko og mall or 7-Eleven or depende. So kung dool ang 7-Eleven, sa 7-Eleven ko maadto. Palitan ako siya chocolate. Sangat chocolate. So, kato nga mga steps of solution sa imong problem, as you can see, daghan nag-involve nga problem, daghan nag-involve na decision control, di ba? Pwede mo mag-looping pagani ato, balik-balik, kayo pili-pili, anong inyong gusto i-regalo, ihatag ang pagkaon sa inyong nandood na uyab. So, ingana siya, no? Okay, so after the step 3, okay, muna to kung buhaton, nakaplano na to tanan. So, diri ka sa step 4, coding na ka. So, imo na to execute. Imo na to execute tanan. So, adto masakay og sakyanan, maadto 7-Eleven, palit og chocolate, maadto sa counter, chuchu. Mo na mong gibuhat ni uli. Alright, or naadto sa balay sa uyab. Okay. Now, testing and debugging na dayon. Okay, testingan nimo hatag sa chocolate. Testingan nimo hatag sa chocolate sa imong uyab, ug di na ba siya manluod. Okay, so hinahinay ka test. Okay. Tagan ta kag chocolate ay napanluod. Okay. Testing. Wa man. Wala man gihapon na ayo. Man gihapon na nuod man gihapon. Sige, sige ra mo kag sipatan di makatanawon. Kaya sa may tabo ana, ngano man ni kay man nakag-testing didta na lang ka mag-debug. Unsa kay problema ha? Ngano ka hang di nimo gana? Mana din ka. Ano ka hang di niya dawaton ako regalo? Ano kang nanluod pa ni siya?
Oh, magdebug na din ka na. Unsa pa kaya ilain akong buhaton? Alright, so mobalik na din ka na pod sa program analysis or diri ka sa moagi ka sa maintenance, problem definition, ay uban na di na moagi maintenance, no? Kaning maintenance sa software gini siya wherein naka-maintain. Pero sa to example katong sa uyab ay kaning maintenance is baliko nimo mong agi sa imong pag-debug. Say problema. Yeah, balik na po ka sa definition. Okay, nanluod siya. Okay, maghatag og chocolate. Unsa kay problema? There's something wrong along the way. Unsa kay akong pwede mabuhat lain? So you change your algorithm pod sa auto ring yung balik. Sige, instead na maghatag og chocolate, ako na lang siyang ihag, char. Ihag. Yeah, mag-sorry ko. Sorry gid ta mga boys. Okay, so dinhi so mo mga algorithm. Sige, kay wala manigana, nag-debug man ka nga stage, no? Manigana tong chocolate. So, ang next imong algorithm is imo na siyang gihag and then nag-sorry ka. So, muna imo ang giplano and then imo siyang gi-execute and then imo na pud siyang gi-test. Okay, na okay na dayon, di ba? Ni-smile na dayon imo ang uyab and then ingon na din, ikaw man good, mo na dayon ang mga babae dayon. So, na okay na. And then after that, na-solve ninyong problema, balik na pug ka of course, ikaw as a lalaki, maintenance na pug ka, mo na pud na hunaon-hunaon. Permitiho na pud na imong buhat kay dada pud yung problema mo gawas, no? So in the future, dada pud yung problema mo gawas and then mo na pud baliko na pud din yung mga cycle. So inga na siya. So that is how kung ato siyang i-analogy, that is how you create a program. You first identify or sabto ninyong problem, analyze the problem, construct a step-by-step solution to the problem, you execute the problem, you test and debug, and then you do the same again. So, muna inyong task as a programmer actually. Muna inyong task yun. Kung maniguang mo mong programmer, muna na inyong kinaon permitting a process. Okay? Alright. So, what is an algorithm? So, the solution to any computing problem involves executing a series of actions in a specific order or a procedure for solving a problem in terms of action and order. So, si algorithm, again, it is a step-by-step approach, no? And then, naka-order gina siya para itong kaganina akong example nga magpalit kag chocolate. So, what are the algorithms on that? So, first, you will get out of your house. Then, you will mag-commute ka. Go to 7-Eleven, select a chocolate, go to the counter. Yung ana siya ka-specific. No? And then, naka-order. Naka-plus start, kinsay sunod. Dili, pwede nga, when you buy a chocolate, mo diretso ka 7-Eleven. No? Yung sa man mo, ni kuan ka sa 7-Eleven, ni kanang, tawag na, diretso ra kag appear dito. Baka ni sakay og sakyanan. Baka ni commute, that is weird. So, naka-order gina siya, si algorithm. Naka-plus star. So, given algorithm, so an example for this one is, say, algorithm ninyo sa inyong morning routine, and so on, so forth. So, say ko ninyo sa inyong morning routine, sa inyong algorithm. So, una, ibuka ang mata, isudpod. No? Next is, sa isunod, magmuni-muni. Magtanaw-tanaw sa ceiling, magtanga, no? Magbukot. Okay. Next is, sa isunod, mag-imagine, charge. Mag-imagine na dayon sa crush, no? Sa kadali, sa mga assignment, sa mga trabaho sa balay, o kung kamo si Telma, maminaw sa yaw-yaw sa mama, no? Ana siya. Tapos, and so on. Tapos, sa paday mo bakod. Tanaw pa din sa cellphone. Daghan pa kayo na ritual. Oy, ada sa mo bakod. Tanaw sa cellphone. Tapos, sa padayan mo bakod, mamilo, no? Ana siya, ang algorithm man na siya ka-detailed. Alright, so I think it's already hapit na 11. It's already 10:58. So I will not
Yan ako magpadayon pa dong 12. Okay, so basig na overwhelmed na po mo. Anyway, so before I end, maghatag ko sa inyo og assignment. I will be posting this on LMS later tonight. Okay? Okay. Sobraan ko. Kadali lang. I will be posting later tonight, mantingali, the assignment. So what is the assignment? Assignment is I want you to construct an algorithm on a certain something. So ako ra na siyang isulti, ako ra nang i-describe niya na pag ma-post na ako sa LMS, kamo na lay basa sa iyaha. Okay, basta kayo maghatag og assignment. So lecture 1 will be continued this Thursday. Tapos I want you to check your LMS always for assignments and quizzes. Because sometimes makalimot ko sa ilaha og announce. So check lang ninyo yung LMS. I will be enrolling you man pud unya. Makita ra na ninyo. Okay. Questions? Okay, di makarelate ang single. Wala ko nagbasa og ano no. Wala ko nagbasa og chat. Yes, di makarelate ang single. Sige lang. No man is an island ba? Kita ra lagi mo mga single, no? Dili lang ta magdali. Okay. Any questions? Walang utana diri nga nung C man, nga nung di man A, B. I think natubag na ko ni sa history na ay A, tapos improve si A, nahimo siya B, tapos na sagulan si B ni Richie o katong isa ka code nahimo siya C, unya tsada naman si C. So no need na si D, E, F, G. Si C na sila taman. Okay. Any questions? Alright. So the recorded will be posted. I think i-post ni na ako sa YouTube na lang. Di na ni mada sa Drive because hapit na siya mag 1 GB, no? Di na ko ka-record diri sa Google Meet. Sige, kuhaan na mi og kuhaan sa Google. So, sa Google, sa YouTube na ni na ako siya synchronous na to klase. There are times na di ko ka-meet. So, diha maghatag ra ko assignments. And then, napoy times na mabisi gyud ko, no? Mag-provide ra po kog lecture video. So, mix gihapon ta. So, usahay masynchronous, usahay masynchronous. So, possible ba ang face-to-face? Yes, possible. Kay murag giplanuhan na karon na SEM, no? Actually, na naman may rooms, pero amo palaging i-sure kay 25 raman dapat ang capacity sa kada room. So, and social distancing and all. And then, I guess you're all 30 man good. So, planuhan pa unsaon na siya pag sa kaning section 30 man yata mo kapin. So, planuhan pa og unsaon na siya pag-strategize para maigo mo, no? Naman po uban nga na ni mga laptop devices. I think dili na needed. Moadto gid sa lab. Yan na po uban na wala po din sa butuan. Nasa Surigao, so pwede ra po dili. So, pero basically sa face-to-face, murag na chance. I think maka face-to-face ko pag ano na, major exams. Diha yata ko muna ako ang plan pag mag-exam. Pero katong mga nasa layo, pwede ra kaayo. Na PDF, yes, ako ra ning i-PDF ang kaning slides. Yes, lab lang ang F2F kay kung lecture 50, 60 mo tanan. Okay, kinaisa man na namo ang parehag schedule. Di na maigo. Actual class. Actually, concern naman karon sa CHED is kada mga laboratories. Kay mo man na siya ang important good sa inyo, ha. Labi na ng itong mga wala mga device. Para maka-practice po code ba. So, ongoing pa man ang pagsabot sa college ug unsaon nila pag-set up.
pero ako yung plano is unta na karong midterm, no? Maka face-to-face mo nga exam. Para makita jud ang katag. Okay. Wala na ilain? Mga tana? Alright, so I think that will be all. So again, the LMS, ma-announce ako sa GC ug okay na yung LMS. And I think that will be all. Thank you for attending this class today. For everyone, I think, na nag-raise hands. Leopardas, any question? Wala man, natuflok lang ma'am, sorry. Okay. Okay, no problem. Sige, so katong mga classmate ninyo nga wala karon na invite them next meeting karong Thursday, no? Okay, so I think that will be all. Thank you everyone for attending. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.